विन्संट तुम्ही चीफ टाउन प्लॅनराक मेळपाक गेलेलो म्हणजे थिंगा मेमोरेंडम सबमीट करपाक गेलेले की तुमकां मेगा प्रोजेक्ट तुमच्या गांवांत नाका म्हणटा. कित्याक लागून नाका तुमकां? पळय आयज आमी एक्चुअली आमी 2024 आमचें रेजोल्युशन आमी पंचायतीक सबमीट केल्लें आनी रेजोल्युशन आमचे कडेन पास केल्लें आहा. तें आमी कांय फ्लॅटां येवपाची ना, मेगा प्रोजेक्ट येवपाची कांय आनी आमकां दिना, कित्याक आमचे रस्ते सारके ना, आमकां उदक सारकें येना. खूब प्रॉब्लम आहा ऑलरेडी होल्लेन आनी होल्लेन आतां वयर जाल्यार आमचो मेन रोड जावन त्या सायडीक वयर जाल्यार सगळीं बिल्डिंगां जाल्लीं आहा. थिंगा घरां उणी आनी बिल्डिंगां सगळीं बिल्डिंगां दिश्टी पडटा. आनी आतां आमी कितें आख्खे होल्लेच्यो आमी सायनी घेतलेल्यो आहा. ऑलमोस्ट 645 कितें लोकांनी सायन मारलेल्या. चडशे मॅक्सिमम लोकांनी आमकां कितें सांगलां, आमकां उदकूय येना म्हणून. एकल्यान कोणाक सांगलां आमकां 8 दीस उदकूय येना म्हणून. पूण तो आख्खे सौर भोंवटी ताच्या घराचे पळय सगळीं बिल्डिंगाच आहा. सो आतां आमी कितें केलां, चीफ टाउन प्लॅनर मेमोरेंडम दिला आमकां आनी कोहनीच लायसन्सान दिवपाची ना आमच्या पंचायतीन. आनी कितें दिल्यां तेजें सारकें थरे इन्वेस्टिगेशन करपाचें सारकें. तेणी सारकें तितलीं फ्लॅटां मारलेलीं तितलीं आनी तें रिवोक करपाचें तेणी, कित्याक आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी आमकां आख्खे होल्लेन प्रॉब्लम जाता हें. आनी MRF फॅसिलिटी ना आमचे कडेन. आनी गार्बेजीचे पळय इतलें प्रॉब्लम आहा, रस्त्याचे आमचे प्रॉब्लम आहा. थोड्या कडेन रस्ते सारके इल्लेशे आहा, थिंगा पासून बिल्डिंगां येयल्लीं आहा. आनी आमी आतां हें फॉवर्ड करतले डायरेक्टर ऑफ पंचायत, BDO फॉरवर्ड करतले सर आनी आमच्या पंचायतीक. आनी आतां संडे आमची ग्रामसभा आहा. सो मागता आख्खे होल्लेच्या लोकांक ते ग्रामसभाक येवचें, कित्याक आतां हें आतां थिंगाय आमी रेजोल्युशन आमी पोत्तून घालतले 2024 धरून आदारान धरून आमी पोत्तून घालतले. तें आनी तुमी दिवपाचें ना. आनी 2024 तुमी कशी दिल्या तेंय आमी ताका विचारतले आनी तेजेर स्टे हाडूंक आमी ताका लायतले. तुम्ही 2024 ऑलरेडी रेजोल्युशन घालेलें म्हणटा. तो रेजोल्युशन घेवन पासून तुमकां कित्याक दिसलें आतां तें सेपरेट हें दिवचें म्हणून? ना, कितें जालें 2024 जेन्ना रेजोल्युशन घेतलेलें तेन्ना चडसो मातसो हें फोकस आमी आमच्या वाड्यात दवरलो, व्हडवाडो. सो आनी गांवचे आहले म्हणल्यार सायनी फकत आमच्यो वॉर्ड नंबर 7 आहल्यो. सो आख्खे लोकांक तें खबर नाहलें. आतां आख्खे लोकांक आमी होल्लेन भोंवल्या. सो आख्खे होल्लेच्या लोकांक खबर आहा बाबा हें रेजोल्युशन घेतलां आनी हेजे फुड्यान हिंगा बिल्डिंगांनी येवची न्हू. लोकांनी पासून तेजेर फायट करूंक जाता. ताका लागून लोकांक मागता नेक्स्ट संडे येवचे तुमी प्लीज ग्रामसभाक. तुम्ही म्हणले पळय डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक दितले, पंचायत मिनिस्टराक आहा माग केलेली आहा कॉपी? पळय पंचायत मिनिस्टराक माग केली ना, पूण पंचायत मिनिस्टराचो स्टेटमेंट आहा की रेजोल्युशन जर इम्प्लिमेंट करना जाल्यार आमकां सांगचे वी आर गिविंग इट टू द टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग. आनी तेजे उपरांत मागीर आमी मिनिस्टराक घेवन येतले. असो कित्याक तेणें सांगलें इम्प्लिमेंट करना जाल्यार आपल्याक घेवन वचचें म्हणून. 2024 रेजोल्युशन पास केलें की आख्ख्या गांवांक आमकां नाका म्हणून. तरी आसतना दे आर कंटिन्यू ऑन गिविंग लायसन्सीस. And even where the roads are not even 5 meters, proposed roads म्हणून तो एक लूप होल यूज करतो proposed road म्हणून आणि लायसन्स दित आसा. MLA तुमच्या हें करतले तुमी? MLA कसो आमी मेवतले आनी आमकां MLA तुमचो TCP बॉर्डर आहा न्हू, तेका लागून म्हणटालो. ना, आनी आमचे तेणें ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें आहा, तेणें रिवोक केल्लें आहा म्हणून. पूण आमचे कडेन अजून कांय येवंक ना. आतां आमी पंचाक आमी फोन मारलेलो, आमच्या ताणें सांगलां आपूण MLA कॉल करतलो म्हणून. पूण आमी पर्सनली वचून ताका मेवतले आनी विचारतले बाबा आमचें खंय पावलां, ते रिवोक केलें तें खंय आहा, आमकां मातशी कॉपी जाय म्हणून तेजी. आतां तुमी आतां हें करता, ग्रामसभेचें उलयता. तुमच्या पंचायतीन आतां सद्याक तरी एक इशू चल्ला म्हणटा पळय, तो तुमचो सरपंच आहा गोरखनाथ केरकर, तो डिस्क्वॉलिफाय जाला अलॉंग वीथ बायल आहा पळय. तर ही ग्रामसभा तुमी इन्क्वायरी केल्या फुडें वयतली काय म्हणून? इन्क्वायरी केल्ली पूण तेणी सांगलां की ग्रामसभा जातली म्हणून. आनी कितलो लोक एक्सपेक्ट करता तुमी ग्रामसभेक? आमी अपील करता जाता तितल्या लोकांक येवपाक. कित्याक लागून कितें जाता जाणा, तो जेन्ना असले रेजोल्युशनान मारता पळय, रेजोल्युशनान मारता पळय तेन्ना एक नॅरेटीव जाता. तुका सरपंचानी तेन्ना म्हणलेलें पळय गोरखनाथ केरकरान की लोक येता नॉट इवन 10% ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ द वोटर पॉप्युलेशन ऑफ द विलेज. तेन्ना समज तर लोक जायना, तुमी रेजोल्युशन घेता मागीर ताका कितले पासून वॅलीड आसता काय म्हणटात? ना, तेणें आमकां कितें सांगलेलो ऑलमोस्ट 600-700 लोकांनी सायनी मारपाक जाय म्हणून. सो तो आतां ना, पूण तरी पूण आमचे सायनी आतां लोकांचे आख्खे होल्लेचे घेवन येयले. सो आतां तेणें म्हणूंक जायना, लोकांक हें रेजोल्युशन वाजलां आनी तेन्नाच लोकांक सायनी मारल्या न्हू. सो तेणें आतां म्हणूंक जायना बाबा हे लोकांचे सायनी सगल्यो आमी ही कॉपी तांकांय दितले आनी तें रेजोल्युशन पास आमी करून घेतले पोत्तून ते पयल्या आदाराचेर.
तो तुम्ही जेन्ना पळय अवेरनेस करताले गांवांनी आनी ते हें करताले तुमच्या गांवांत सिग्नेचर करताले तर त्या लोकांक तुमी सांगला ग्रामसभेक येवचें म्हणून. होय सांगला सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलं बाबा येवचें म्हणून. आता ते येतेले येवचे ना पूण मागणी माझी प्लीज येवा ग्रामसभा. तुम्ही ग्रामसभाक येयल्यार कळटा बाबा प्रॉब्लम कितें आसता तें आमच्या गांवांत. आनी हे खूब प्रॉब्लम ना आनी अशें खूब प्रॉब्लम आहा. स्लो आमी तें वयर काडीत रावतले. आतां आमी आमची कमिटी केल्या सेफ कॉलनी कमिटी म्हणून. आतां पयलीं कितें जातालें एकलो वाडो वयतालो ताका सपोर्ट मेळनासलो. आतां कोण थिंगा वयता ताका सपोर्ट मेळटलो. आमचो सपोर्ट ताका आसतलो. तर ती कमिटी आहा पळय तितून कितले मेंबर आहा सद्याक तरी? सद्याक तितून ऑलमोस्ट 25 मेंबर्स आहा आनी ते वाडटेले. आमी चडूय करचे ना ते कित्याक एक लिमिटूच दवरतले. ती कमिटी कशी केल्या एवरी वॉर्डाचे 3 to 5 मेंबर्स केल्या. पूण एक 2 वॉर्डाचे आमकां मेळोंक ना आजुनी. पूण ते स्लो प्रोसेस आहा तो करपाक. पूण आहा एक 25 लोक सुमार आहा तितून. तर ह्या बाबतींत तुमकां पीडीए कॉलनी तुमकां लागता. हय तर पीडीए कॉलनी कितली डिफिकल्टी जाल्या तुमकां? आयज काल थिंगा पळय सगलो लोक भायलो जालो. आमी थिंगा आनी वचोंक ना सायनी घेवपाक. कित्याक ते आमचे दिवचे ना आसले ते सायनी बा. आनी तशेंच थिंगा आमी ते रवलनाथ म्हणटा ते आतां सायनी घेवंक गेल्या म्हूण थिंगा आमकां कळलें थिंगा पळय इतलीं म्हाका दिसता 10 घरांनी आमी गेले आसतले. पूण थिंगा घरां उणी आनी बिल्डिंगां चड आहा. ते सगलो भायलो लोक बोल्ला. तेंकडे मागीर ते मारचेच ना सायनी. आनी तेंचे म्हणून कितें म्हूण सायनी घेवंक तेंकां वळखोय ना आमी. ते म्हणटले कित्याक घेता तें कांय कळचें. तेका लागून आमी पळय आतां कोत्ता आमकां नाका न्ही हें सगलें आमचें. आमी हय होल्लेकारांनी आमकां कळचें ना बाबा होल्लेकार. तेका लागून तुका सांगलां तुमचो मेन रोड जालो न्हू. मेन रोडार त्या सायडीक गेले न्हू तुका होल्लेकार मेळत ना सारको. इंडस्ट्रियल एरिया आहा. हय सगळीं हांव म्हणना ते कामदार म्हणून. पूण कामदार बोल्ले ना ते आनी दुसरो लोक बोल्लेलो आहा थिंगा. तूं वळखोच ना तेंकां. एक सायड ऑलरेडी तुम्ही म्हणटा काबार जाले. काबार जाले. आतां आमची एक टिचरी कोणे गेल्ले आमी. ते टिचर म्हणूंक लागली अरे काल म्हणूंक लागले 8 सुमार पुलीस येयल्ले म्हणूंक लागले आमचे थिंगा. आतां ती कोणाक वळखना थिंगा. तेंचे एकल्याचें घर आहा थिंगा सरावंडेड बाय ऑल बिल्डिंग्स. आनी ते लोकांक वळखना ते. आतां हालें वायट कितें बरें जाल्यार कोणाक धरूंक वयतले तुमी? तर तुमकां ही तुमची सायड आहा पळय ती सेव्ह केलेली जाय. सद्या आमची सायड आहा ती सेफ आहा. ती सारकी काबार जाल्ली आहा. ती ही सायड काबार जावचे पयलीं आमी हें पयलीं आतां बंद करता. थँक्यू.